बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहीम, बड़ा करीम और रहम करने वाला है। यूट्यूब चैनल देखने वाले मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, आज आपके लिए दमे का एक नुस्खा जो मेरे मतब में मामूल मतब ये इस्तेमाल कराता हूँ। इस दमे के नुस्खे की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि जिन लोगों को बलगम, रेशा छाती में 10-10 साल का जमा होता है और वो किसी भी दवाई से नहीं निकलता, इस गोलियों से कई लोगों को अगर जमा हुआ बलगम हो, फेफड़ों के अंदर वाश की ज़रूरत जैसे पड़ जाती है, तो वो बलगम जो सा है बाकायदा उल्टी की शक्ल में बाहर आ जाता है और उल्टी आते ही मरीज़ों को बिल्कुल सुकून महसूस होता है। प्यारे दोस्तों, दमे के जो इकसाम हैं उसकी पहले हमें ज़रूर तशख़ीस कर लेनी चाहिए कि दमा उसको किस किस्म का है। एक बलगमी दमा होता है, एक खुश्क दमा होता है और एक असाबी दमा, उसको ख़ासकर अमूमन मेडिकल साइंस में उसको एलर्जी कहते हैं। रेशा केरा वो फेफड़ों के अंदर गिरता रहता है, मैदे के अंदर गिरता रहता है। ऐसे मरीज़ों का अक्सर करके गला भी ख़राब हो जाता है और उनके गले के ये जो टांसन है ये नीचे की साइड से ये सूजना शुरू हो जाते हैं और इनमें दर्द होता है। हिकमत समझने वाले जो नए मेरे दोस्त हैं, वो मैंने जितने भी नुस्खे दिए हैं, मैं यकीन से कहता हूँ अपने रब को हाजिर नाज़िर जानकर, मेरी यूट्यूब के जितने नुस्खे हैं, इन नुस्खों को इनकी इसमें जो मैंने तशख़ीस अलामात अपनी तरफ से कोशिश की है नए हुक्मा को समझने के लिए, अगर वो इसको गौर से सिर्फ वीडियोस को 4-6 दफ़ा दोहरा कर गौर से सुने और नोट करें, एक अच्छे हुक्मा में वो उनका नाम आ सकता है और अल्लाह के फजल करम से शिफा भी होगी। वो एक चीज़ को जहन में रखें कि अपना हक सिर्फ लें, ये न कि काट पीट शुरू कर दें दूसरे बेरहम लोगों की नाम नहाद। जो हमारे हुक्मा हैं उसमें कुछ ऐसे हुक्मा भी हैं जो कि सिर्फ कारोबार करते हैं, हिकमत नहीं करते, हल्के खिदमत का जज्बा उनके दिल में नहीं। उनके दिल में ये जज्बा होता है कि करोड़ों रुपए की अपनी जायदादें हों और गाड़ियां हों। मैंने 40 साल में एक मोटरसाइकिल है मेरे पास, अभी 70 ली है, पहले मेरे पास 2000 मॉडल था, अभी 2021 लिया है। प्यारे दोस्तों, मैं तो हिलाल की कमाई से इससे ज़्यादा नहीं बना सका। मेरा अपना 3 कमरों का मकान है, 3 बेटे हैं। मैं अपना बैठक में अपने ज़िंदगी के जो अय्याम हैं, क्योंकि मैं मुसाफिर हूँ, शुरू से मैंने इस चीज़ को समझा हुआ है कि ये दुनिया वक्ती एक सिर्फ चंद लम्हे गुजारने के लिए एक मुसाफिर खाना है। जो लोग इस बात को नहीं समझते वो अरबों खरबों पति बनने के चक्कर में गलत काम भी करते हैं। यार दोस्तों, ये नुस्खा जो सा है हल्के खिदमत के जज्बे से बनाए, अपना हक भी लें और मुनासिब हक लेंगे, इंशाअल्लाह लोगों को बिल्कुल इससे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हो जाता है। अब दमे की जो मैंने बात की कि जो एलर्जी दमा हो, ख़ासकर अगर देखें उसके हलक में केरा गिरता है, नाक में ख़ारिश होती है और ख़ारिश होने के बाद उनको क्या होता है कि अक्सर करके छींकें आना शुरू हो जाती हैं। ये असाबी रतूबती दमा जो सा, इसी से इसको दमा नहीं कहते, इसको असल में एलर्जी ही कहते हैं, लेकिन इसको दमा कहा जाता है। आम हुक्मा क्योंकि सांस में इनहेलर तक भी लोग लगाते हैं, तो उससे वक्ती फ़ायदा होता है लेकिन असल मसला नहीं हल होता। तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से जो छाती में बलगम जमा हुआ है वो भी खारिज होगा, तो और फेफड़ों की नालियाँ साफ़ हो जाएंगी और इन नालियों के साफ़ होने के बाद जो सा है इंशाअल्लाह महीने डेढ़ के बाद मुस्तकिल तौर पर ये मरीज़ ठीक हो जाते हैं। कमज़ोर मरीज़ जो हो उसको दवाई आपने अपने हिसाब से, हिकमत का मकसद ये है कि जिस्म जितनी दवाई जितनी मिकदार मांगता है आप उसके मुताबिक उसको दवाई देंगे तो अल्लाह के फजल करम से उसको तकलीफ़ भी नहीं होगी और शिफा भी होगी। तो नुस्खा मैं दोस्तों की नज़र करता हूँ, आपने क्या करना है कि इस नुस्खे में 1 पाव देसी तमाक लेना है, जो कि वेड़ी का तमाक, माना कि गोल लपेटा हुआ रस्सों की तरह होता है, ये देसी तंबाक होता है। आप देसी तंबाक करके किसी भी जगह से साबुत ले लें। ये आपने लेना है 1 पाव और कायफल आपने लेनी है 5 तोला।
اور اس کے اندر ان دونوں کو آپ نے بھگو کے رکھ دینا ہے، اور تقریباً اس میں آپ نے 3 کلو پانی میں بھگو کر رکھنا ہے، اور اس کو میٹھی میٹھی رات کو بھگو کے رکھ دیں، صبح کو میٹھی میٹھی آگ پر اس کو پکا لیں، اور پکانے کے بعد آخر میں یہ پاؤ کے قریب جب سمجھیں کہ اس کا رب بن گیا ہے، اس کو نچوڑ لیں۔ نچوڑنے کے بعد پھر اس کے اندر آپ نے سہاگا بریان 2 تولہ، بندال ڈوڈا اس میں 1 تولہ، اور اس کو 1 چھٹان کے قریب 10 گرام کے قریب اس میں فلفل دراز آپ ملا لیں۔ اس کو خوب کھل کر کے یہ نخودی گولیاں بنا لیں، 1 گولی صبح کو اور 1 گولی شام کو آپ نے یہ دینی ہے۔ اگر الٹی نہ آئے تو بھی فائدہ ہے، اگر الٹی آ جائے تو چھاتی صاف ہو جائے گی، اور بلغمی دمہ سا بلغم جو اندر چھاتی میں پھیپھڑوں میں جو بیٹھ گیا ہے وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے خارج ہو جائے گا۔ تو الٹی آ جائے تو بھی اس میں زبردست فائدہ ہوگا، اور کئی مریضوں کی چھاتی بالکل بند ہوتی ہے، الٹی نہیں آتی، تو اس کو آپ 2 گولیاں کر کے دیں، لیکن اس کو آپ ایسا کریں کہ جو ایسا مریض ہو جو پرانا مریض ہو، تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، مچھلی کا جگر لے کر وہ اس کا قہوہ بنائے۔ ہر جگہ مچھلی کا جگر مل جاتا ہے، تو وہ تولہ 1 لے کر اور اس کو جس طریقے سے سوپ بنایا جاتا ہے اس طریقے سے اس کا قہوہ بنائیں، اور اس کے اندر اس کے ساتھ پھر یہ گولی دینے سے اس کو کیا کریں کہ اگر ایک مثال ہے آپ کو مچھلی کا نہیں ملتا، گڑ کا شربت اس کو پہلے پلائیں۔ آپ گڑ کا شربت قہوے کی شکل میں بنا کر، جوشاندے کی شکل میں بنا کر، وہ 1 چمچ 1 تولہ گڑ کا لے کر وہ اس کو پلا دیں۔ پلانے کے بعد آپ اس کو پھر یہ اوپر سے گولی کھلائیں۔ اسی طریقے سے یہ صبح دوپہر شام دیں۔ اگر الٹی کر دے گا تو پہلے دن ہی اس کو فائدہ محسوس ہوگا، اگر وہ الٹی نہیں کرتا تو اس کو بس اسی طریقے سے آپ پلائیں۔ اور تکلیف اگر اس کو دیکھیں کہ کئی مریض ہوتے ہیں اس میں بندال ڈوڈا تھوڑا دل کچا کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ اس دوائی کا نہیں ہے، تھوڑا سا دل کچا ہوگا کیونکہ وہ بلغم چھاتی کا اکھیڑتا ہے، تو اس کو صبح شام آپ کر سکتے ہیں۔ بچے ہیں تو اس کو آدھی گولی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ بہت میرا معمول، میں عموماً کیا کرتا ہوں 2 گولی صبح دوپہر شام گڑ کے شربت کے ساتھ یہ دے دیتا ہوں، تو گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد دل متلانا شروع ہوتا ہے اور وہ بندہ الٹی کر دیتا ہے۔ جس کو زیادہ شدید تکلیف ہو تو اس شخص کو آپ نے یہ اس طریقے سے دینا ہے تاکہ وہ الٹی کر دے، تو الٹی کرنے سے اس کی چھاتی جیسے صاف ہوگی تو بھلے اس کو 6 مہینے کی تکلیف ہوگی، وہ 1 دن میں آپ محسوس کریں گے اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ آپ نے جب اس کو 1 دفعہ الٹی ہو جائے تو پھر مقدار دوائی کی بالکل آپ عادی کر دیں، اور اس کو اتنی دیں کہ وہ پخانے کے ذریعے بھی اس کا یہ بلغم ریشہ نکلتا رہے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اس نسخے کا استعمال ان مریضوں پر کریں کہ جو مریض خاص کر پرانے مریض ہیں، 10 سال کے، 5 سال کے، یہ ان مریضوں کے لیے ایک میں نے گفٹ دوستوں کو دیا ہے۔ جو حکماں ہیں وہی اس کو بنائیں، عام لوگ نہ بنائیں جن کا حکمت سے واسطہ نہیں ہے، کیونکہ دوائی کی مقدار کو کم زیادہ یہ حکمت کے حساب سے کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو اپنے حساب سے جو حکماں ہیں مریض کی کنڈیشن کے مطابق اس کو دیں، اور اللہ کے حکم سے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دمہ جب تک دم ہے انسان کے سینے میں تب تک نہیں چھوڑتا، یہ بات کرنا چھوڑ دیں گے۔ کئی ایسے لوگ جن کو اللہ پاک نے 10 15 سال 20 سال سے بھی دم آتا، میرے پاس کئی لوگ وہ مہینے 1.5 کے اندر بالکل شفایاب ہو گئے، اور 2 سال ہو گئے ہیں ان کو تکلیف دوبارہ نہیں ہوئی۔ لیکن موسم کے حساب سے کوئی برسات کا موسم ہے یا کوئی، اس میں ایک پرہیز لازمی کریں، بھلے مریض ٹھیک ہو جائے، اس کو چاول اور لسی وہ نارمل طریقے سے نہیں کھانی، کوئی قسمتی 15 20 دن میں مہینے میں کھا لیا ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ کے لیے۔ پرانے مریض جو دمے کے ہیں جن کے پھیپھڑے بالکل مفلوج ہو چکے ہیں ان کے لیے یہ میں پرہیز بتا رہا ہوں کہ چاول اور لسی یہ آپ نے نہیں استعمال کرنی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ کے لیے یہ مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ باقی عام جیسے جن کو تکلیف دمے کی تھوڑی بہت ہوتی ہے، 1 گولی اس کو روزانہ دیں، اور مہینہ 1.5 کھلانے سے ان کو یہ تکلیف چھوڑ جاتی ہے۔ اور صبح شام اگر برداشت کر سکتا ہے تو صبح شام دیں، متم میں بنائیں اور فائدہ اٹھائیں۔
दमे के लिए इसके साथ एक और मैं नुस्खा और भी दमे का दे रहा हूँ दोस्तों की नज़र, कि आपने अकमदार के फूल लेने हैं और ये फूल जो उनसे हैं इसका गुलकंद बना लें। और गुलकंद इस तरीके से बनाना है, 1 किलो अगर आपके पास चीनी है तो आधा किलो आप ये फूल ताज़ा ले लें। ताज़ा फूल इसके लेकर उनको धोने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कपड़े से उसको साफ़ कर लें। और साफ़ करने के बाद एक प्लास्टिक की पन्नी या शीशे की बरनी हो सफ़ेद कलर की जिसमें धूप जा सके, तो इसके अंदर चीनी और ये दोनों मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद फूलों को थोड़ा सा मामूली सा कूट लें, कूट कर चीनी में मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद प्लास्टिक की चाहे ट्रांसपेरेंट पन्नी हो जो दूध वाली होती है सफ़ेद कलर में, वो डबल करके बंद करके उसको आप डूब में रख दें। ये इसको 1 हफ़्ता उलट पुलट करते रहें, 1 हफ़्ते में ये गुलकंद तैयार हो जाएगा। और इसी तरीके से आप गुलाब के फूलों का गुलकंद, जो गुलाब के फूलों का अमूमन पान में डाला जाता है या आम दवाइयों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। और इसी तरीके से नीम के फूल लेकर उसको भी इसी तरीके से आप नीम का गुलकंद भी बना सकते हैं, जो कि आला दर्जे का मुसफ़्फ़ा खून भी है। प्यारे दोस्तों, ये जो ये मैंने फूलों का जो आपको गुलकंद बनाने का जो तरीका बताया, ये आपने गुलकंद हस्बे उम्र, बड़े बच्चे हों तो 2 चने के माना बड़े आदमी हों तो उसको आप आधे चम्मच तक सुबह शाम दें। और इतनी मिकदार में देना है ज़रा सा दिल कच्चा हो, ये मिकदार रखनी है आपने, उल्टी ना आए। उल्टी आ जाती है कोई बात नहीं, मिकदार थोड़ी सी कम कर दें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है किसी भी किस्म का। और ये भी पुराने दमे के लिए अच्छा काम करता है, मैं ये अक्सर बनाता हूँ। प्यारे दोस्तों, ये गुलकंद का नुस्खा, वो इसके फूल जो अकमदार के, आग के फूल हर मौसम में मिल जाते हैं, तो ये आप जिस टाइम चाहे बनाएं। और ये भी एक बेहतरीन और मुजरब नुस्खा है, तो ये खाली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो गोलियों का नुस्खा जो मैंने दिया है वो अलग नुस्खा